guys. Manigawa sa direct. Ay, ilang flowers. Hala ka, dagat kayo mga bees. Ay! Nasakit ba to, Junior? Saan kayong bees? Saan kayong flowers? Naman yung rec ko man nag-swimming si Junior. Kami humanap po mi walking. Manguli na perting inita. Ilang gawas diri. Kuan parking area. Grabe. Naku kailangan kuan ay pickleball na ay basketball, volleyball, pickleball, tapadiha. Yung mga bata magdula din na sila gym pod. Gusto kang mag-gym. Thank you for watching. God bless. I love you guys. Bye.